3 očišćena krompira iseći ću na manje kockice. Isekla sam krompir i prebacit ću ga u činiju. Na isti način iseckat ću i jednu tikvicu. I iseckanu tikvicu prebacujem u činiju. U tiganj sipam maslinovo ulje i sačekat ću da se zagreje. Na zagrejano ulje spuštam krompir i pržit ću ga 10 minuta. Nakon 10 minuta prženja krompira dodajem i tikvice, promešat ću i nastavljam sve zajedno da pržim još 10 minuta. Dodat ću začine, dodajem kašičicu soli i kašičicu bibera. I sve ću to promešati. Ispržila sam tikvicu i krompir i sad ćemo uliti u jednu činiju 3 jaja. Posolit ću jaja i umutiti sa žicom. U umućena jaja dodajem 7 kašika brašna i sve ću to promešati i sjediniti da nema grudvica. Sjedinila sam jaje i brašno, iseckat ću malo peršuna. U smesu dodajem tikvice i krompir. Dodajem peršun i sve ću to sjediniti. Sjedinila sam smesu i u tiganj sipam maslinovo ulje i sačekat ću da se zagreje. Ulje se zagrejalo i smesu od tikvice i krompira vadim sa kašikom i spuštam na zagrejano ulje da se prži. I pržit ću po 3 minuta sa obe strane. I nakon prženja 3 minuta sa obe strane, naše pljeskavice su gotove i vadim ih na tanjir. Na isti način ispržit ću ostalu smesu. I evo naše pljeskavice od krompira i tikvice su gotove. Pogledajte kako lepo izgledaju. Poslužite uz omiljenu salatu ili uz sos i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!